Mendengar, menghafal kata, buat kalimat dan ucapkan. Ayo kita mulai belajar. Which dress is better for me? Gaun yang mana yang lebih baik untukku? Which club do you join in? Di klub mana kamu bergabung? Which cat is yours? Kucing mana yang jadi milikmu? Who ate my pudding? Siapa yang memakan pudingku? Who is your favorite artist? Siapa artis kesukaanmu? Who are you? Siapa kamu? Who sent me this gift? Siapa yang mengirim hadiah ini? Whom did he marry? Dengan siapa dia menikah? Whom did you talk to? Dengan siapa kamu bicara? Whom do you know in USA? Ada yang kamu kenal di S? Whom did you see? Siapa yang kamu temui? Whom did she make a pie for? Siapa yang kamu buatkan pie? Whose child is this? Anak siapa ini? Whose turn is this? Giliran siapa ini? Whose car is that? Mobil siapa itu? Whose house is this? Rumah siapa ini? How are you? Bagaimana kabarmu? How to make this cake? Bagaimana cara membuat kue ini? How can I go home right now? Bagaimana caraku pulang ke rumah sekarang? How does the television work? Bagaimana cara televisi bekerja? Why do we go this way? Kenapa kita lewat sini? Why did you break the jar? Kenapa kamu memecahkan gucinya? Which one is your sister? Yang manakah saudara perempuanmu? Which bicycle is yours? Yang manakah sepedamu? Which painting did your uncle bought? Lukisan mana yang pamanmu beli? Whose wallet is this? Dompet siapakah ini? Whose book did you bring? Buku milik siapa yang kamu bawa? Whose number are you calling? Nomor siapa yang kamu hubungi? Whose is that boy? Siapakah laki-laki itu? Who is paying for this? Siapakah yang membayar ini? Who will go with Rihanna to the party? Siapa yang akan pergi dengan Rihanna ke pesta? Who called? Siapakah yang menelepon? Whom is he talking to? Dengan siapa dia berbicara? For whom? Untuk siapa? Whom did you go with last night? Dengan siapa kamu pergi semalam? How are you doing? Bagaimana kabarmu? How many books have you read? Berapa banyak buku yang telah kamu baca? How far is Semarang from Jakarta? Seberapa jauhkah Semarang dari Jakarta? How long will you spend the holiday? Berapa lama kamu akan berlibur? When does the bus arrive? Kapan bisnya sampai? When will you be here? Kapan kamu akan datang kemari? When will the football game start? Kapan pertandingan sepak bolanya dimulai? When are we going? Kapan kita akan pergi? Why do you do that? Kenapa kamu melakukannya? Why do you like nasi goreng so much? Kenapa kamu sangat suka nasi goreng? Why the living room is so messy? Kenapa ruang tamu sangat berantakan? Why the price is expensive? Kenapa harganya sangat mahal? Which cake is the most delicious? Kue mana yang lebih enak? Can you mail these for me? Bisakah Anda mengirimkan ini untuk saya? These are the reasons why we do it. Ini adalah alasan mengapa kami melakukannya. These are great shoes for muddy weather. Ini adalah sepatu yang bagus untuk cuaca berlumpur. These are packages that are ready for shipment. Ini adalah paket yang siap dikirim. How much are those apples at the back? Berapa harga apple di belakang itu? Those children are chasing around the cat. Anak-anak itu mengejar kucing. She looks odd in those clothes. Dia terlihat aneh dengan pakaian itu. I brought the apples this morning, you can have those. Aku yang membawa apple itu, pagi ini kamu boleh memakannya. Those are my luggages. Itu adalah koper-koperku. Are those yours? Apa ini milikmu? Can I borrow it? Bisakah aku pinjam? This morning feels colder than usual. Pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya. That car across the street is mine.
Mobil itu di seberang jalan adalah milikku. Who is that man standing by the door? Siapa pria itu yang berdiri di dekat pintu? I remember that day very clearly. Aku mengingat hari itu dengan sangat jelas. These shoes are very comfortable. Sepatu-sepatu ini sangat nyaman. These are my classmates. Ini adalah teman sekelasku. I can't believe these pictures were taken years ago. Aku tidak percaya foto-foto ini diambil bertahun-tahun lalu. This isn't my usual brand of deodorant. Ini bukan merek deodoran yang biasa saya pakai. This was the only room available. Ini adalah satu kamar yang tersedia. This has been a challenging time for us all. Ini adalah masa yang menantang bagi kita semua. The plot of this book is incredible. Plot buku ini luar biasa. This coffee is too bitter. Kopi ini terlalu pahit. I've eaten at this restaurant 3 times before. Saya sudah makan di restoran ini 3 kali sebelumnya. Your car is better than this one. Mobilmu lebih bagus daripada yang ini. Your house is not better than this one. Rumahmu tidak lebih bagus dibandingkan ini. This chair is bigger than that one. Kursi ini lebih besar daripada yang itu. Do you remember that motorcycle we saw last night? Apakah kamu ingat motor yang kita lihat tadi malam? Where do you put that cell phone of mine? Di mana kamu meletakkan ponsel milik saya? This book is very interesting. Buku ini sangat menarik. This is my friend Anna. Ini adalah temanku, Anna. Those mountains look beautiful from here. Gunung-gunung itu terlihat indah dari sini. Do you know those girls over there? Apakah kamu kenal gadis itu di sana? Those were the best days of my life. Hari-hari itu adalah yang terbaik dalam hidupku. This isn't my usual brand of deodorant. Ini bukan merek deodoran yang biasa saya pakai. This was the only room available. Ini adalah satu kamar yang tersedia. This has been a challenging time for us all. Ini adalah masa yang menantang bagi kita semua. The plot of this book is incredible. Plot buku ini luar biasa. This coffee is too bitter. Kopi ini terlalu pahit. I've eaten at this restaurant 3 times before. Saya sudah makan di restoran ini 3 kali sebelumnya. That bridge is very beautiful. Jembatan itu sangat indah. That man has a very poor memory. Pria itu memiliki ingatan yang sangat buruk. You can use that glass as a vase. Anda bisa menggunakan gelas itu sebagai vas. That is an empty house. Itu adalah rumah kosong. That was a quite outstanding performance. Itu tadi adalah pertunjukan yang cukup luar biasa. That car is hers. Mobil itu miliknya. These cakes are very quick and easy to make. Kue-kue ini sangat cepat dan mudah dibuat. These socks do not match. Kaus kaki ini tidak cocok. This is not my phone. Ini bukan ponsel saya. Is this your favorite fruit? Apakah ini buah kesukaanmu? Is this your job? Apakah ini pekerjaanmu? Is this a dining room? Apakah ini ruang makan? That is a big elephant. Itu adalah gajah yang besar. That is your classroom. Itu adalah kelasmu. That is my motorcycle. Itu adalah motor saya. That is my bag. Itu adalah tas saya. That is not my house. Itu bukan rumah saya. That is not my car. Itu bukan mobil saya. Is that a cat or what? Itu kucing atau apa? Is that your bottle? Apakah itu botol milikmu? These fruits are sweet. Buah-buah ini manis. These pizzas are yummy. Pizza ini lezat. These are my pencils. Ini adalah pensil milik saya. These are not your books. Ini bukan buku. These are not your tasks. Ini bukan tugas-tugasmu. Those fruits are delicious. Buah-buah itu enak. Those are my favorite foods.
Itu adalah mekon kesukaan saya. Those are not my chicken. Itu semua bukan ayam-ayam saya. Are those newspaper or magazine? Apakah itu koran atau majalah? I love this flower. Saya menyukai bunga ini. I like this motorcycle. Saya menyukai motor ini. I don't like this food. Saya tidak suka makanan ini. I don't like this car. Saya tidak suka mobil ini. I don't like that. Saya tidak suka itu. Take a look at that. Lihatlah itu. I hate this. Aku benci ini. This book is very interesting. Buku ini sangat menarik. I really like this restaurant. Saya sangat suka restoran ini. This is my favorite song. Ini adalah lagu favorit saya. Can you help me with this problem? Bisakah kamu membantu saya dengan masalah ini? This laptop is very fast. Laptop ini sangat cepat. These books are very interesting. Buku-buku ini sangat menarik. I bought these shoes yesterday. Saya membeli sepet ini kemarin. These students are very talented. Siswa-siswi ini sangat berbakat. Do you like these cookies? Apakah kamu suka kue-kue ini? These are my favorite photos. Ini adalah foto favorit saya. That building is very tall. Gedung itu sangat tinggi. I like that movie very much. Saya sangat menyukai film itu. That is my teacher over there. Itu adalah guru saya di sana. Can you see that mountain? Bisakah kamu melihat gunung itu? I want to buy that laptop. Saya ingin membeli laptop itu. Those houses are very beautiful. Rumah-rumah itu sangat indah. I remember those days very well. Saya sangat mengingat hari-hari itu. Those students are waiting for the teacher. Para siswa itu sedang menunggu guru. Do you see those mountains? Apakah kamu melihat gunung-gunung itu? Those are my old books. Itu adalah buku lama saya. This dress is expensive, but it's very beautiful. Gaun ini mahal tapi sangat cantik. This bag has lots of books in it. Tas ini berisi banyak buku. Those apples are delicious. Apel-apel itu enak sekali. These tools are useful. Alat-alat ini bermanfaat. This is my bottle. Ini adalah botol saya. This is my book. Ini adalah buku saya. This is not your motorcycle. Ini bukan motormu. This is not a game. Ini bukan sebuah permainan. This book is very interesting. Buku ini sangat menarik. I really like this restaurant. Saya sangat suka restoran ini. This is my favorite song. Ini adalah lagu favorit saya. Can you help me with this problem? Bisakah kamu membantu saya dengan masalah ini? This laptop is very fast. Laptop ini sangat cepat. These books are very interesting. Buku-buku ini sangat menarik. I bought these shoes yesterday. Saya membeli sepet ini kemarin. These students are very talented. Siswa-siswi ini sangat berbakat. Do you like these cookies? Apakah kamu suka kue-kue ini? These are my favorite photos. Ini adalah foto favorit saya. That building is very tall. Gedung itu sangat tinggi. I like that movie very much. Saya sangat menyukai film itu. That is my teacher over there. Itu adalah guru saya di sana. Can you see that mountain? Bisakah kamu melihat gunung itu? I want to buy that laptop. Saya ingin membeli laptop itu. Those houses are very beautiful. Rumah-rumah itu sangat indah. I remember those days very well. Saya sangat mengingat hari-hari itu. Those students are waiting for the teacher. Para siswa itu sedang menunggu guru. Do you see those mountains? Apakah kamu melihat gunung-gunung itu? Those are my old books. Itu adalah buku lama saya.
This dress is expensive, but it's very beautiful. Gaun ini mahal tapi sangat cantik. This bag has lots of books in it. Tas ini berisi banyak buku. Those apples are delicious. Apel-apel itu enak sekali. These tools are useful. Alat-alat ini bermanfaat. This is my bottle. Ini adalah botol saya. This is my book. Ini adalah buku saya. This is not your motorcycle. Ini bukan motormu. This is not a game. Ini bukan sebuah permainan. What kind of food do you like? Jenis makanan apa yang kamu sukai? What bike did you buy yesterday? Sepeda apa yang kamu beli kemarin? What size shoes do you take? Apa ukuran sepatu yang kamu ambil? What happened after I left? Apa yang terjadi setelah saya pergi? What caused the accident? Apa penyebab kecelakaan? What makes her sad? Apa yang membuat dia sedih? Where does he live? Di mana dia tinggal? Where do you study? Di mana dia belajar? Where are we going? Kemana kita pergi? Where is the party being held? Di mana pesta itu diadakan? Where did I put my glasses? Di mana saya meletakkan gelas saya? Where have you been? Dari mana kamu? When are you going? Kapan kamu pergi? When is the baby due? Kapan bayinya lahir? When do you expect to have the project completed? Kapan kamu mengharapkan proyek selesai? When did you send the email? Kapan kamu mengirimkan mail? When will you register the competition? Kamu akan mendaftarkan lomba? Why do you read this book? Mengapa kamu membaca buku ini? Why did you choose to live in London? Mengapa kamu memilih tinggal di London? Why wait, let's leave now. Kenapa nu? Ayo kita pergi sekarang. Why should I help him? Kenapa seharusnya Kia menolong dia? Why is it that I find chocolate so addictive? Mengapa saya merasa coklat ini sangat membuat ketagihan? Which party would you prefer to go to? Pesta mana yang ingin kamu datangi? Which doctor did you see? Dokter mana yang ingin kamu kunjungi? Which time suits you better? 13.30 or 2 o'clock? Waktu mana yang lebih cocok untuk kamu? Which is mine? Yang mana milik saya? Which of the desserts did you have? Makanan penutup yang mana yang kita punya? Which of your parents do you feel closest to? Orang tua yang mana yang kamu rasa dekat denganmu? Which cake is the most delicious? Kue mana yang lebih enak? Which dress is better for me? Gaun yang mana yang lebih baik untukku? Which club do you join in? Di klub mana kamu bergabung? Which cat is yours? Kucing mana yang jadi milikmu? Who ate my pudding? Siapa yang memakan pudingku? Who is your favorite artist? Siapa artis kesukaanmu? Who are you? Siapa kamu? Who sent me this gift? Siapa yang mengirim hadiah ini? Whom did he marry? Dengan siapa dia menikah? Whom did you talk to? Dengan siapa kamu bicara? Whom do you know in USA? Ada yang kamu kenal di US? Whom did you see? Siapa yang kamu lihat atau temui? Whom did she make a pie for? Siapa yang kamu buatkan pie? Whose child is this? Anak siapa ini? Whose turn is this? Giliran siapa ini? Whose car is that? Mobil milik siapa itu? Whose house is this? Rumah milik siapa ini? How are you? Bagaimana kabarmu? How to make this cake? Bagaimana cara membuat kue ini? How can I go home right now? Bagaimana caraku pulang ke rumah sekarang? How does the television work? Bagaimana cara televisi bekerja? What's your father's name? Siapa nama ayahmu? What do you like? Apa yang kamu suka? What does your father wash? Apa yang ayah kamu cuci? What did you cook yesterday? Apa yang kamu masak kemarin? What will you plan tomorrow? Apa yang akan kamu rencanakan besok? What time is it? Jam berapa ini?
What weather is it? Cuaca apa ini? Whom should we send the invitation to? Pada siapa kita harus mengirimkan undangan? Whom was TD talking to? Teddy berbicara dengan siapa? Whom will you marry? Kamu akan menikah dengan siapa? Whose are these novels? Milik siapa novel-novel ini? Whose car is that? Mobil siapa itu? Whose wallet is this? Is it yours? Ini dompet siapa? Punyamu? Whose turn is it? Ini giliran siapa? Whose outfit are you wearing? Baju siapa yang kamu pakai? How can you explain this problem? Please tell us. Bagaimana kamu bisa menjelaskan masalah ini? Tolong beritahu kami. How was your exam? Bagaimana ujian kamu? How far is Siem Reap from Phnom Penh? Seberapa jauh Siem Reap dari Phnom Penh? How much money do you have? Seberapa banyak uang yang kamu punya? How often you go to Bali in a year? Seberapa sering kamu pergi ke Bali dalam 1 tahun? What is your name? Siapa nama kamu? What do you do on the weekend? Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? What time is it? Jam berapakah ini? What book did you buy yesterday? Buku apa yang kamu beli kemarin? What brings you here? Apa yang membawamu kemari? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where does she study? Di mana dia bersekolah? Where are you going? Kemana kamu akan pergi? Where have you been? Dari mana saja kamu? When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When will you come to my house? Kapan kamu akan ke rumahku? When did the accident happen? Kapan kecelakaannya terjadi? Why is Leonard late? Mengapa Lena terlambat? You did what? Kamu sudah melakukan apa? Where did they live? Di mana mereka tinggal? Where is your mom? Di mana ibumu? Where is my handphone? Di mana ponselku? Where are you headed? Kamu mau pergi ke mana? Where should I park? Di mana aku harus parkir? Why do you love me? Mengapa kau mencintaiku? Why it did happen? Mengapa itu terjadi? Why are you crying? Mengapa kamu menangis? Why is he laughing? Kenapa dia tertawa? Why did you come late? Kenapa kamu datang terlambat? When do you finish college? Kapan kamu selesai kuliah? When does the taxi arrive? Kapan taksi tiba? When did she leave? Kapan dia pergi? When will Dad fix my bicycle? Kapan ayah akan memperbaiki sepedaku? When will the meeting start? Kapan rapat akan dimulai? Which color do you want? Warna apa yang kamu inginkan? Which extracurricular do you join in? Ekstrakurikuler yang mana yang kamu ikuti? Which one do you prefer, iOS or Android? Kamu prefer yang mana, iOS atau Android? Of all the drinks on the menu, which one would you like? Dari semua minuman di menu, kamu suka apa? Which one do you choose, the left or right? Kamu pilih mana, kanan atau kiri? Who opened the window? Siapa yang membuka jendela? Who is your favorite Korean artist? Siapa artis Korea favorit kamu? Who is your boyfriend? Siapa pasanganmu? Who owned this bag? Tas ini punya siapa? Whom are you going to meet? Dengan siapa kamu akan bertemu? Whom did you see in the morning? Siapa yang kamu lihat pada pagi hari? What did you eat for dinner? Apa yang kamu santap untuk makan malam? What can I do to help you? Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? What is she doing at the office? Apa yang sedang ia kerjakan di kantor itu? What is your name? Siapa namamu? What brought him upstairs? Apa yang membuatnya ke atas? Has she done? Apa yang telah ia perbuat? What color is his car? Warna apa mobilnya? What time will she call me? Jam berapa ia akan meneleponku? What food would you like for breakfast? Mau makan apa untuk sarapan?
Which movie would you prefer? Film mana yang lebih kau sukai? Which book inspired you the most? Buku mana yang paling menginspirasimu? Which one is Henry's mother? Yang manakah ibunya Henry? Which is more important, being rich or being happy? Mana yang lebih penting, menjadi kaya atau bahagia? Which do you think Annie loves the most, flowers or chocolate? Mana yang menurutmu paling disukai Annie, bunga atau coklat? When will the teachers come? Kapan para guru akan datang? When did the accident happen? Kapan kecelakaan itu terjadi? When is your birthday? Kapankah ulang tahunmu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where has she been all day? Kemana saja dia seharian? Where is the toilet? Di manakah toiletnya? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What is your name? Siapa namamu? What do you think about the movie? Apa pendapatmu tentang film itu? What time is it? Jam berapa sekarang? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? What? I can't hear you. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. I'm thirsty. Aku haus. Can I have a glass of water, please? Bisakah saya minta segelas air? What's your favorite food? Apa makanan favoritmu? I'm tired. Aku lelah. I'm bored. Aku bosan. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Let's go. Ayo pergi. I don't know. Aku tidak tahu. I'm lost. Aku tersesat. Can you show me on the map? Bisakah Anda menunjukkannya di peta? What's your phone number? Berapa nomor telepon Anda? Do you have any recommendations? Apakah Anda punya rekomendasi? Where can I find a good restaurant? Di mana saya bisa menemukan restoran yang bagus? Can you speak slower, please? Bisakah Anda berbicara lebih pelan? Can you help me find my way? Bisakah Anda membantu saya menemukan jalan? I need a doctor. Saya butuh dokter. Call the police. Hubungi polisi. I'm sorry for the mistake. Maaf atas kesalahan saya. What's the capital of this country? Apa ibu kota negara ini? Can I borrow a pen? Bisakah saya meminjam pulpen? I'm going on vacation. Saya akan pergi berlibur. What's your favorite movie? Apa film favorit Anda? Do you have any siblings? Apakah Anda punya saudara kandung? What's your favorite sport? Apa olahraga favorit Anda? I don't like this. Saya tidak suka ini. I don't understand. Saya tidak mengerti. I'm not sure. Saya tidak yakin. Can you explain that again? Bisakah Anda menjelaskannya lagi? I don't really care. Saya tidak begitu peduli. I am looking for a work. Saya sedang mencari sebuah pekerjaan. Don't broke the promises. Jangan mengingkari janji. Be kind to your family. Berbaiklah kepada keluargamu. I will take it. Saya akan mengambil itu. I'm married. Saya sudah menikah. I'm hungry. Saya lapar. I never forget her. Saya tidak pernah melupakan dia. I can't hear you. Saya tidak dapat mendengarkan Anda. I am not sure. Saya tidak yakin. I'm thirsty. Saya haus. I am very busy. Saya sangat sibuk. It's a good name. Pneumonia Bagus. I'll call you later. Saya akan menghubungimu nanti. That was a nice try. Itu percobaan yang bagus. That's a real improvement. Itu peningkatan yang nyata. You did great. Kamu hebat. This is unacceptable. Ini tidak dapat diterima. Don't want it. Saya tidak mau itu. I am trying to remember. Saya mencoba mengingat. I can't quit to remember. Saya tidak begitu ingat.
Anyone can't doi tea. Siapapun bisa melakukannya. With my pleasure. Dengan senang hati. I can't do it. Saya tidak bisa melakukannya. Of course. Tentu saja. Look at me. Lihat saya. Let's go together. Mari pergi bersama. Hello. Hello. How are you? Apa kabar? What's your name? Siapa nama Anda? Nice to meet you. Senang bertemu Anda. Where are you from? Dari mana Anda berasal? What do you do? Apa pekerjaan Anda? How's the weather? Bagaimana cuacanya? What time is it? Jam berapa sekarang? Can you help me, please? Bisakah Anda membantu saya? Sorry. Maaf. Thank you. Terima kasih. Excuse me. Permisi. I'm sorry, I don't understand. Maaf, saya tidak mengerti. Could you repeat that, please? Bisakah Anda mengulanginya? Where is the restroom? Di mana toiletnya? How much does it cost? Berapa harganya? I would like to order. Saya ingin memesan. What's the Wi-Fi password? Apa kata sandi Wi-Fi-nya? Do you have a menu? Apakah Anda punya menu? Can I have the check, please? Bisakah saya minta tagihannya? Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. I love you. Aku cintai kamu. What's your favorite color? Apa warna favoritmu? How old are you? Berapa umurmu? Happy birthday. Selamat ulang tahun. Congratulations. Selamat. Good luck. Semoga beruntung. I'm hungry. Aku lapar.